जय माताजी, जय श्री कृष्ण। केम छो बधा? मजामां ज हशो। तमारुं फरीथी स्वागत है अमारी नवी यूट्यूब चेनल हरिप्रबोधन ब्लॉग में। अने आजे आपणे जई रह्या छे खेतर में कपास सूनवा। अने मैं लई लीधी छे कपासना बियारणनी थैली। तमे जोई शको छो आनी अंदर आपणे कपासनुं बियारण लीधुं छे। कपास खेतर में मूकी दीधो छे, पण जे उग्यो नथी ए जग्याए आपणे फरीथी कपास सूणवाना छे। अने तमे बतावो एनो नजारो। आ आगळ आपणी मम्मी चाली रही छे। जो चारे बाजू डूंगर जोई शको छो। एकदम हरियाली हरियाली छे। तो फाइनली आपने आ गया है खेतर में। आ रह्यु कपासनु बियारण। तमने बतावो अंदर केवो कपास है। कपासनु बियारण केवुं होय छे जो जोई शको छो तमे। अने आपणे केवी रीते रोपीशुं तोनीशुं ए हुं तमने बतावुं। आ रीतनु छे कपासनुं बियारण, तमे जोई शको छो। अने मारी मम्मी कपास मूकी रह्या छे, तूणी रह्या छे, जे तमने बतावुं हूँ। जोई शको छो तमे। आ रीते खाड़ो पाडवानो, एनी अंदर बियारण मूकीने उपर माटी वारी देवानी। अने हवे हूँ पण मूकीश कपास। तूनीशुं आपणे बतावुं तमने कई रीतनुं छे। तमे जोई शको छो। अने बीजो अहींया छे, तमे जोई शको छो। आ बे कपासनी वच्चे आपणे अहींया आगळ आ रीतनुं बियारण मूकीने आ रीतनी माटी वारी दईशुं। अहींया आगळ आ रीतनी माटी वारी देशुं। तो आ रीते आपणे कपास तूनवानो छे ने अत्यारे वागी गया छे 5। तमे जोई शको छो पाछळ डूंगर। बहुत मस्त नजारो छे। जोई शको छो तमे एनो नजारो। ऊपर जो काळा काळा वादळ वरसाद आववानुं एंधाण थई रह्या छे। अने डूंगर जो केटला लीलाछम थई गया छे। चारे बाजू डूंगर छे। तमे जोई शको छो आ जे भादरवो छे ए आपणा आ जे बियारण छे एने आ भादरवो तमे जोई शको छो।
એ ખાઈ જાય છે અને આપણો કપાસનો પાક થવા દેતા નથી. બધા આજુબાજુના ખેતરવાળા જતા રહ્યા છે ઘરે. સાંજના 5 વાગી ગયા છે અને એકદમ સુમસામ ખેતર છે અને ખેતરની બાજુમાં ડુંગર છે અને ડરાવનો વિસ્તાર છે, એટલે બધા 5 વાગે તો ઘરે જતા જ રહેશે. અમે પણ જતા રહીશું. હવે તમને દેખાડું, મમ્મી કપાસ તૂણે છે. જોઈ શકો છો તમે. તો આ રીતનું હોય છે કંઈક કપાસ તૂણવાનું. આજે ટાઈમ થઈ ગયો છે એટલે આજે આપણા ઘરે જતા રહીશું અને કાલે ફરી મળીશું. તમને પૂરો વિડીયો બતાવીશું કે કઈ રીતનો કપાસ તૂણવાનો હોય છે. જો અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. મળે છે ફરી નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.